Bamako meja a filɛbagaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ yen n'a b'an ka kunnafoniw suivre a kana ɲinɛ k'aw abonné ka aimer ka partager ka cloche notification activer an ka kunnafoniya nataw walasa a ka se k'olu sɔrɔ. Bamako meja a filɛbagaw aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bi an wulila ka se Isa Kawuju ma n'ale ye CNT 80 vice président ye. A ye kunnafoniya min di an ma jamana kunkan an ka jɛ an k'o lajɛ. Bi a sera ma ka an ɲininka min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ transition ka sanga ni bandaw bɔlen a jɔyɔrɔ la ni Moctar Wane olu bɔlu jɔyɔrɔ la yala u bɛna ni gɛlɛya ya olu yɛrɛ de tun ye gɛlɛya ye parce que olu jɔra jɔyɔrɔ min na u ye janfa de kɛ parce que ni an ye kuma fɔ an ɲɛ kan ko in an tɛ maa welelen an yɛrɛ wulikajɔ min kɛra ka IBK ka fanga firi an jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ Ala ka dɛmɛ kɔnɔ kumaw nana kuncɛ ni peuple ka wulikajɔ min ye surasiw fana ye jamanadenw dɛmɛ ka IBK n'a ka fanga jugu in wuli ka bɔ yen nka kabini o wuli an y'a ye bɛnbɛnbɛn ni janfa pour que transition kana ɲɛ sɔrɔ pour que ko bɛɛ ka kɛ k'a fɔ k'a jira hakililaw ni baaraw ni fɛɛrɛ jugu la k'a fɔ n'an tun y'a dɔn IBK ka to a nɔ la bon o janfa min sirilen don diɲɛmɔgɔ dɔw fɛ a n'an yɛrɛ ka jamanadenw damadɔ ni bandaw yɛrɛ sɔnna o hakilila cɛjugu ma ani Moctar Wane ne y'a fɔ tuma min n'a bɔra Moctar Wane bɔra charte kɔnɔ ka na ni chronogramme ye ne ko nin chronogramme ye tiɲɛni chronogramme ye n nana ye tuma min Goodluck Jonathan yɛrɛ nana a bɛ kalo kelen bɔ yan'a ka nin nali na k'a fɔ a nana lajɛ transition bɛ ka baara minnu kɛ kuma senfɛ ne yɛrɛ y'a fɔ Goodluck ye Nigéria président kɔrɔ ko hakilila min b'aw la o tɛ jamanadenw ka hakilila a ko ye mun ye n ko jamanadenw ka hakilila ye charte de ye jamanadenw ka hakilila tɛ ko ka taa élection na n ko ni kala t'a dɔn n ko IBK ka mandat kuntɔ ye san 3 bon a y'i da de donc o bɛɛ b'a yira taalen ɲɛfɛ n nana ye k'a fɔ Moctar Wane ni diɲɛ mɔgɔ dɔw de bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka jamana janfa bon o janfa nana da kɛnɛ kan ni bandaw yɛrɛ ka baaraw ye o misaliya min ye ne yɛrɛ kunun ne bɔra Kati fo 4 heures du matin ni événement ninnu kɔfɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔ Kati n jiginnen Asimi yɛrɛ min ye vice président ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ sigilen télé de la a y'a ye k'a fɔ gouvernement kura sigira mɔgɔ minnu ye ministre minnu bɔra la ka sɔrɔ u n'a ma kuma u m'a ɲininka u ma foyi fɔ a ye bon o tɛ se ka kɛ o parce que o b'a jira k'a fɔ Moctar Wane ani bandaw de donna janfa kɔnɔ donc n'u donna janfa kɔnɔ a ka kan Asimi jɔra jɔyɔrɔ min na a y'a jɔyɔrɔ fa parce que ale de wulila ka jɔ ani surasiw ka IBK daga bɔ mɔgɔw da la ka fagali jɔ ka na ni hakilila ye min b'a to an bɛ se ka tagasira kura sɔrɔ ni Moctar Wane taara i yɛrɛ kalifa diɲɛmɔgɔw ma ani bandaw ka jamana janfa donc o tɛ se ka ɲɛ o de y'a to bi vraiment an b'a fɔ ma tubabukan na processus de redressement et de rectification mais min ye k'a fɔ ko jɔnni bɛna bila bandaw nɔ na mais jɔnni bɛ bila nɔ na charte ye min fɔ o ye Asimi de vice président ye donc ni nin ye janfa kɛ o sen bɔra la ni premier ministre ye dansago kɛ olu bɛɛ bɔra la premier ministre a fɔra M5 minnu n'anu tun bɛ wulikajɔ la k'u ka mɔgɔ di min bɛ kɛ premier ministre ye jamanaden fɛn o fɛn n'o ye kulu ye ni fanga b'u la n'u ka hakilila ye de jamana ka laɲini n'o ye charte ye an ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement min n'o ye bɛn gouvernement ye o ka se ka baara kɛ bon INTM fana ye ka mot d'ordre wuli grève o fana u bɛ fo la donc bi vraiment gɛlɛya hakili la an tɛmɛna gɛlɛya la bon min ye bagabaga min ni diɲɛmɔgɔw b'o ta ka ɲɛsin Mali ma an b'a ye ko embargo mais vraiment pour une fois il faut que Malien bɛɛ y'o faamu quoi dɔ kɛra vraiment chantage la parce que a de ta an ka jamana ye an ka jamana hɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ an kan et puis an ka jamana gɛlɛya mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ an kan an de bɛ sa anw de bɛ jogi anw de bɛ lakanabaliya la donc n'aw nana k'a b'an dɛmɛ a b'an dɛmɛ ni an yɛrɛ ka laɲini de ye mais ka mɔgɔ dɔw ta tuma bɛɛ an yɛrɛ cɛla minnu bɛ jamana janfa ka ni sanga n'u ka ou bien mɔgɔ dɔw ka laɲini ye parce que kuma in fɔli ka gɛlɛn mais kuma tiɲɛ de y'o ye ne y'a fɔ kuma dɔw bɛ n'i y'a fɔ a b'i jugu caya mais n delila ka kuma dɔw fɔ Ala de ye masa ye Ala de bɛ se ko la Ala tɛ a yɛrɛ sɔsɔ wa mɔgɔw kana ɲinɛ ko kelen kɔ fanga fɛn fɛn bɛ di Ala de b'a di wa n'a bɛ bɔsi Ala de b'a bɔsi nka min bɛ ɲini adamaden fɛ i ye mun k'a la ɲuman na Ala deli Ala k'an ta kɛ ɲuman ye anw tɛ Asimi lafasa k'a tɔgɔ Asimi Goyita an y'a ye transition in kɔnɔ ne yɛrɛ k'a dɔn ne y'a dɔn transition in de kɔnɔ nka kɛcogo ani a bɛ ko ye cogo min ani a bɛ hami ni jamana ye cogo min na ne y'a dɔn ni jamana tora nin bolo yan'an ka se ko in kuncɛyɔrɔ la an b'an yɛrɛ sɔrɔ
parce que mɔgɔw b'a fɛ ka min kɛ o tɛ ɲɛ o ah non 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 sɔrɔdasi k'i dabɔ jamana ko la n'i ye sɔrɔdasi dabɔ jamana ko la jamana bɛ to an bolo wa jamana tɛ to an bolo donc o ye ka ɲini ka i yɛrɛ bila i yɛrɛ la i k'i yɛrɛ kari an ka jamana in an mago b'an ka sɔrɔdasiw la an mago b'an ka gendarmew la an mago b'an ka policiers la an mago b'an ka gardiw la an mago b'an ka douaniers la an mago b'an ka finitigi bɛɛ la ka jamana lakana ka jamanadenw lakana parce que bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ne ye diinɛ baarakɛla ye ka taa san 10 diinɛ mɔgɔw bɛnnen tɛ foyi la bon min ye politique mɔgɔw ye an m'a ye a fɔra ko ka premier ministre di ko min bɛ sen na donc o ye an ma taa yɔrɔ la donc fulu kelen min bɛ yen bi n'o bɛ se ka jama in fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ se ka jama in hakili sigi n'o bɛ se ka jamana to a jamana la o ye wolomasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye donc an ka daw la an n'u ka jɛ pour que camancɛ fanga ka kuncɛ hɛrɛ la parce que minnu ye ko in gɛlɛya dɔ k'a kɛlɛ kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ko in lafasa ka tɛmɛ olu kan anw y'o dɔ ye n'i y'a ye an wulila k'an jɔ transition na k'an cɛsiri dɔwɛrɛ tɛ o parce que hadamaden a b'i ni ala cɛ o y'a diinɛ ko ye mais o kɔfɛ hadamadenya ni hɔrɔnya ni danbe yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen an b'an ka sɔn o ma ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko i bɛ ka tɛ se i bɛ ka binɛ k'an sigi k'an bolo d'an sen o tɛ se ka kɛ o n'o tɛ n'o don an b'a fɔ bon non problème t'a la an yɛrɛ bɛ yan an ye jɔyɔrɔw sɔrɔ an ye mobiliw sɔrɔ an bɛ fɛn sɔrɔ passeport diplomatique b'an bolo bon an ye nin fɛn sɔrɔ an b'a fɔ an b'an sigi dɔrɔn a banna et puis c'est tout non mais o tɛ o jamana m'o d'anw ma pour que an kana sigi lafiya la jamanadenw bɛ tile la u bɛ tɔgɔ kɔngɔ la u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ lakanabaliya la non o tɛ parce que an yɛrɛ tun b'o tile kelen na donc an b'a dɔn min ye tile ye an b'a dɔn min ye lakanabaliya an b'a dɔn min ye gɛlɛya ye donc an bɛ nin wagati kunkurun na an k'an jija mɔgɔw k'a dɔn transition kɔni kɛra sababu ye ka jamana sigi taabolo ɲuman kan min ka fisa ni IBK ta ye ne hakili la o de y'a hɔrɔnya yɔrɔ ye o de y'a silamɛya yɔrɔ o de y'a jamana ko ye donc an bolo mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ an y'a ye de an m'a mɛn o ye Asimi Goyita ye ne b'a fɔ impertible patriote Asimi Goyita mɔgɔw bɛ ne fa ni ne bɛ n ba ni bɛ kuma jugu fɔ ne ma mais n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ ka taa ɲɛ an b'an ta to ala ma mais an kɔni bɛ min fɔ kuma laban na o de ye vraiment bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna jamana in bɛ to jamanadenw sago la a tɛ kɛ CEDEAO sago ye ni ala sɔnna ne ka wele ka na n'i ye du kɔnɔ ka sigiyɔrɔ d'i ma du kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i ye dutigi ye bonya kɔnɔ e kana ka du ko kuma fɔ ka sɔrɔ i ma ne ɲininka o du la bonya b'o la mais Mokhtar One a nana sira min fɛ ne y'a fɔ n ko vacances ye don n ka rattaché len don bon pour que kuma kana kɛ komi kɔrɔmatigɛli ne ye n yɛrɛ minɛ mais Bandaw taara wele foro la ka na pour que a ka se ka bila nin jɔyɔrɔ la Asimi de y'a bila yen o parce que communauté internationale CEDEAO de y'a fɔ ko sɔrɔdasi tɛ bila transition kunna ko sɔrɔdasi tɛ kɛ premier ministre ye o bɛnkan kɔnɔ dɔ rattachera primature la ale yɛrɛ fana rattachera yan fɛ k'olu sanfɛ bon mɔgɔ min y'i sigi ye ka jamana kisili kan parce que n'a y'a dɔn ni Asimi tun ko k'a t'a bila embargo bɛ kɛ a tɔɔrɔ bɛ bonya mais a y'a bila ka da cɛkɔrɔba in na ko sɔrɔdasi kɔrɔ don a bɛ jamana gɛlɛya dɔn a bɛ sɔrɔdasiya gɛlɛya dɔn et puis fana a fa don sira dɔw fɛ adamadenya bonya sira fɛ a b'a minɛ komi a fa mais n'o dira e ma est-ce que e k'an ka sɔn ka taa gouvernement falen ka premier ministre reconduit ka tila ka gouvernement sigi ka sɔrɔ i m'a ɲininka i ma fɛn fɔ a ye wa alors que sariya yɛrɛ y'a fɔ ko i ka dangan fɔlɔ don ne hakili la haya aw yɛrɛ ka baara la ne hakili la aw minnu bɛ kunnafoni di e bɛ se ka baara kɛ n'i ka caméraman ani ka directeur de programme aw b'a fɛ ka reportage minnu kɛ aw b'a fɛ ka kunnafoni ka sɔrɔ aw ma sigi ka kuma bon e bɛ se ka jamana bɛ se ka mara cogo jumɛn na jamana mara kalifara mɔgɔ o ka dangan o k'i ye télé la ka fɔ ko gouvernement sigira a ma ɲininka n ko Bandaw y'o de kɛ Asimi tɛ kuma de kabini a ye ko in ɲɛ a delila ka Asimi kuma na parce que sɔrɔdasi marala ten de ko grande miette bon o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamana kanu t'u la ou bien hami t'u la ou bien o ta mais anw ye politique anw kan ka kuma de politique ka baara ye kuma ye mais n'i ka baara don donc o kuma in min fɔra bi peut-être maliyɛn caman ye nin faamu kun tɛ nin kalama mɔgɔ tɛ se ka miiri yɛrɛ ko Bandaw bɛ sɔn nin ma parce que Bandaw donna janfa kɔnɔ a mɛnna o Bandaw donna janfa kɔnɔ a mɛnna e m'a ye bi jamanadenw tɛ ka Bandaw lafasa n ko diɲɛ mɔgɔ de ko k'a labɔ k'a bila ye Bandaw mais mɔgɔ Bandaw tɛ président n ko Bandaw taara de k'a d'a ma il n'est pas président e bɛ ka min yɛrɛ ye président ye o bɔra fɛn in na bɛn kɛra ka fɛn dɔ kɛ mais mɔgɔ bɛ se k'i fasa fili Bandaw ni Mokhtar One minnu nana tile kan fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di n'u y'a kɛ k'a ɲɛ o tun bɛ lafasa hali n'u nana kɔni a ɲɛna alhamdulilayi maliyɛnw don mais n'u y'a tiɲɛ o bolo bɛ bɔ a la o tabaki yɛrɛ t'an na wa an b'a ɲini peuple bɛɛ fɛ bɛɛ ka sɔrɔdasiw ni
bolomasiri tabagaw k'u lafasa sous le leadership de Assimi Goïta pour que an ka jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ mun kɛra bɛ se ka kɛ cogo di dunan ni dugutigiya. Aw minnu bɛ n'aw bɔla k'an ka kunnafoniyaw lajɛ sisan a kana ɲinɛ ka abonné ka partager ka cloche notification activer walasa an bɛna kunnafoniya minnu bila don nataw la a kana fɔ aw kɔ.